Malien, assalamu alaikum. Bi malien be foka, malien be wala yimando. Abal ma kedo Thierno Ndiaye ouverture média là. Thierno Ndiaye abal ma kedo kum nyanye fo chogo muna. Men kanu baw fo mi fuli damina wala fo malien kanu babi nyere rombi be foka be wala yimando. Munu sigle do kofe ani malien mun be ko ulu bi kofe la Thierno Ndiaye ka fuli bi bla awbe. Le maître du décryptage, l'enfant du Fouta Toro, malien ne ka fuli bi bla beye jamana dew bi be fo ni nga be wala yimando. Malien biye ala musay ni mafli novembre kalo kleta ani nani samba fla ani tan konondo uye biye malien ngombi bobi mina kuma sujet krempeu sujet mu ni ne kunya kuma fo semeni ndamne nya kuma chama fo aka kiran de net meni ngoka sababu ke mauludu munni atemena mauludu munni oye anga kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam malien sabla nyere islameye uka naissance no e mauludu malien wala nyene je umungera Ousmane Chérif Aïdara fe no e karango bagné ansam dirnyemo le président du Haut Conseil islamique malien on na fundilaw on bara de nanye fem ni amanyo kala jamana ko nous sommes des jeunes engagés nanye fem ni kan mai on debi famo ko ka yubla an kuma kan fe ka soro ama nenike ama dansako hokumu kono mawludu temene malien no okera lundi no okera samedi temeni lundi nana anye fem do jatemine Aïdara ka mawludu koro la nayanda magala ka fo ka kuma bla question na mo ko woleli ke malien be ka se ka ida foala o sur la mun fait ango société mun be malien no yanga société no ba wole ko baramali ale société mun be ka bi mi ve ngla boisson on ga jamana ko malien baramali anya e ka fo baramali mo ulu keme kata banderole belebele baglani ngabla stade du 26 mars kono nana ni bi do adunda fana fe o keme ka o banderole belebele bakele fana bla dala tukun ongo ko ngo anga atli jagabo ni ngoina nganye ni ngoye chukumuna ngoni chema invio sabula Aïdara ga mawludu koro islamia ka kuma obi foyoro muna surtout kira bangido o nyene jali o ko bade malio anya profito la anya kuma chama vo ka souligner ka nyafo anga dine nyemawi ka fo ni ngo fasu muna kira est ce que a chekai kuma kono nana ngo fana abisaka ke mamu ni ko organiser malio lu keme kata ni ngoke ka sur al karamgo erate ni ngalama malien mbi kuma damne ni mungi mali famaw mali dine nyemaw mali togotigu wallahi malien ubitu yere soro fili chamana ni mew boala malien namimaw uri nakaru ye ni olu boala malien atoba dekrefe wallahi mwani bamono mba fo chugumna ni maseka fe mvuye ijugu sara oko kuma fi malien ne Thierno Ndiaye mba fo kuma chama moi je suis journaliste d'investigation on bi ko nyini ka fodi an yera ba don fo anga balance fe ngodo bi se ka bla en contre la
a bɛ se ka ja dɔw fana ye kuma in n'a bɛ ja dɔw ye n'u b'an jukɔrɔma tɛntɛn a la mais kuma ninnu bɛɛ bɛ mun nɔfɛ a bɛɛ bɛ jamana ka ɲɛtaga n'an ye fili minnu ye ko minnu kɔnɔ anw bɛ analyse de kɛ k'an sigi ka hakililataw fɔ a la walasa an ka hakili falen-falenw kɛ ani ɲɔgɔn cɛ nka maliyɛnw n bɛna kuma mun fɔ mɔgɔ caman u ye n ka kuma yɛlɛma émission kɛlen lɛli tɛmɛnen ni kana bila bi la ɲɛ b'a la réseaux sociaux kan u ye n photos ta u ye fɛn caman fɔ u ye kumakanw yɛlɛma ka fɛn caman fɔ maliyɛnw ko yɛrɛ dan bɛ ka tɛmɛ a dan kan ne yɛrɛ ma kuma minnu fɔ n t'a dɔn olu bɛɛ sɔrɔ k'u da ka taa kuma fɔ k'a kɛ i b'a fɔ ne ni Haidara de bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Ousmane Cherif Haidara ye maliyɛnw qui est le président du Haut Conseil islamique n fa don ka kuma fɔ kuma minnu n'i m'a ɲɛfɔ ka ɲɛsin a ma maliyɛnw ni ko sera o ma mun bɛ bɔ n bɛ kuma sabula Haidara ye jamana maaba ye a lamɛnnen don wa a nafa ka bon jamana in kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔw tɛ mun kalama n bɛ o yɔrɔ souligner rapidement maliyɛnw ne yɛrɛ cɔri nɔ filɛ n bɛna mun fɔ aw ye maa minnu bɛ nakariyaw la Haidara kɛrɛfɛ ne yɛrɛ cɔri nɔ ne ni Haidara ka surun ka tɛmɛ olu caman kan cogo di Haidara mun filɛ nin maliyɛnw a y'a ka kalan kɛ anw ka du kɔnɔ Segu ne yɛrɛ fa o kɔrɔmuso maliyɛnw o bɛ Sise la Haidara y'a ka kalan kɛ ani fana n'i taara Sekumayi Haidara bɛɛ bɛ Sekumayi Haidara fana dɔn Segu maliyɛnw Haidara b'a ka kalan kɛ waati min na Sada Ture fɛ Segukaw tulo bɛ n na o y'a sɔrɔ la a jiginna waati min na Siselakaw ka du mun filɛ nin n'i ma fili Dar Salam Bokar Caam ka so kɛrɛfɛla la Haidara y'a ka denmisɛnninya kɛ k'a ban ne fa kɔrɔmuso min bɛ yen n'o ye tanti Zara Njaye n ka foli bɛ bila a tulo bɛ n na nin waati in na mɔrimuso ale u ye kuma caman fɔ an ye Haidara ka denmisɛnninya a tun bɛ ko kabakoma minnu kɛ yan'a ka bi sɔrɔ ne cɔri nɔ ne y'olu caman mɛn Haidara y'a t'o la Sekumayi Haidara fɛ yen n'o ye ne yɛrɛ mamuso ne mamuso fa maliyɛnw Sekumayi Haidara directi n mamuso directi Haidara tun bɛ taa olu ka so waajuru fɛn fɛn tun bɛ kɛ Haidara tun b'a bɛɛ kalama a b'a dɔn k'a fɔ nin duba in mun filɛ nin ye maaba du don wa hali sini ni Haidara taara Segu a tɛ tɛmɛ Segu n'a ma taa a jɔ nin yɔrɔ damadɔw la ni ka foli bila o yɔrɔw la ni ne ma ɲɛ n ko n bɛ kuma fɔ ne bɛ kuma fɔ mun b'a a yamaruya k'a fɔ mun bɛ se ka jidili caman di silamɛya ma sabula n bɔra silamɛya du kɔnɔ n faw ye silamɛw ye n mamuso ye silamɛw ye anw yɛrɛ bɔra Haidara la n mamusolakaw ye Haidaralakaw de n'o ye Fadil Haidara ye a sigilen filɛ Bamako yan nɔ n ka foli bɛ bila ye a bɛ bana mun na Ala k'a nɔgɔya pewu maliyɛnw nin kuma in kɛ kun ye mun ye k'a yira namimaw la n y'o de fɔ n ko faama caman bɛ yen tɔgɔtigi caman bɛ yen diinɛ ɲɛmaa caman bɛ yen maliyɛnw walahi u bɛ don fili caman kɔrɔ a caman ye namimaw de namimaw olu de b'u se fili ma anw y'u niw de anw de ma se fili ma maliyɛnw nin kuma mun n'a fɔra o don ko Baramali a taara Haidara ka waajurukɛyɔrɔ sponsorisé ne de ye n da maga la k'a fɔ n k'a cogo ma ɲɛ n ko k'a sababu kɛ Baramali bɛ alcool de dilan maliyɛnw n'o ye Beaufort ani Flagu ani Castel Pierre maliyɛnw gulɔ minnu de ye k'a bɛ feere baruw la sungurubasow kɔnɔ anw k'a ye o société de tilala ka taa Ousmane Cherif Haidara ka waajurukɛyɔrɔ sponsorisé maliyɛnw ne ko n k'a ma ɲɛ n ko kun jumɛn a ma ɲɛ ni boisson non alcoolisé n'olu dira n ko t'o ma u ye n ka kuma yɛlɛma ka fɛn caman fɔ ne mago bɛ mun na mawuludu tɛmɛnen samedi maliyɛnw Baramali kelen u ye mɔgɔ caman sɔn boisson na waajurukɛyɔrɔw caman Fariku b'o la n y'a mɛn fana ko Suala b'o la n y'a mɛn fana ko Sufi Bilali fana b'o la ko boisson in taara yen nka ne da sera kun jumɛn ma Haidara ta ma maliyɛnw n ka kuma yɛrɛ sigi bɛ mun kan de fait que Baramali mɔgɔw kɛmɛ k'u ka banderole ta ni k'a bila n'i bɛ don 26 mars kɔnɔ k'o nɔrɔ o da la n'i donna fana i bɛ taa sɔrɔ Baramali bilalen don maliyɛnw o ye publicité de ni ka ɲɛsin o société ma walasa société in bɛ se ka jidi cogo mun na parce que u b'a dɔn Haidara ka waajurukɛyɔrɔ jama mun bɛ taa yen a tɛ taa yɔrɔ tɔw si la donc u bɛ banderole de gulon Haidara ka waajuru o b'a dɔn jama o jama bɛ don u bɛɛ bɛ Baramali ye a bɛ kɛ sababu ye ni ko olu ka yɔrɔ jidi ka valeur se olu ka yɔrɔ ma maliyɛnw maa minnu kan k'a fɔ u ye n'o ye kunfin ye kunfin minnu kan ka taa ɲɛfɔ karamɔgɔ ye ka hakilila fɔ ka karamɔgɔ dɛmɛ n'o ye Haidara ye a ka baara kɔnɔ maliyɛnw olu m'o kɛ ko fo u wulila k'u bɛ ne de lakɛlɛ ka nkalon ta ka dan nama kuma mun fɔ u ko di maliyɛnw a ye lamɛn dɛ wa a y'a partager kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ se ka hali video yira Haidara la a y'a yira a la a denkɛ de bɛ ka kuma ye ne ta tɛ faso ci kuma ye anw da ye k'u n'u sɔn hakili la ka fɛn f'u ye maa minnu b'u kɛrɛfɛ n'u bɛ siran ka kuma minnu f'u ye anw b'o fɔ hakilisigi ani bonya kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma dan sago maliyɛnw u ko société Baramali k'a ti gulɔ dɔrɔn feere k'a bɛ Fanta feere a bɛ Coca feere a tɛ ne ma ban o ma o bɛɛ ye tiɲɛ ye maliyɛnw aw ka taa yɛlɛ
baramali mɔgɔw a ye taa yɛlɛ u ka site officiel sanfɛla la n'o filɛ nin ye internet kan n'i y'a taper ko www.baramali.com maliyɛnw n'i bɛ don baramali mɔgɔw ka site kɔnɔ u bɛ mun sɛbɛn a sɛbɛnnen don ko interdit au moins de 18 ans a b'o bamanankan lama dɔn wa o kɔrɔ de ye ko n'i tɛ san 18 bɔ i tɛ don nin yɔrɔ in kɔnɔ anw b'o ye porno de kan pornographie an b'a ye porno mɔgɔw ka affiche minnu bɛ ten o b'a sɔrɔ ko 18 ans an b'an delatela ka tɛmɛ joona nka maliyɛnw an bɛ tila k'a ye fɛn sidɔnbalo caman bɛ yen n'i y'a sɛbɛn ko moins de 18 ans o b'a yira k'a fɔ k'o yɔrɔ denmisɛnnin na yɔrɔ tɛ yen o ye maakɔrɔba na yɔrɔ de ye wajulu kɛyɔrɔ mun ni Haidara y'o organiser samedi tɛmɛnen ka ɲɛsin kiraba in ma anw ka kiraba in n'o ye Muhammed sallallahu alaihi wa sallam maliyɛnw ka ɲɛsin o ma k'o ka anniversaire k'a fêter k'an bɛɛ ka nisɔndiya yira est-ce que a fɔra ko il interdit au moins de 18 ans wa maliyɛnw nka baramali kan u ko c'est interdit au moins de 18 ans pourquoi parce que maliyɛnw gulɔ de bɛ feere a page kan n'i yɛlɛla page kan maliyɛnw n'ala ko mun kalama tuguni n y'a ye k'a fɔ jaja baramali mɔgɔw de ta ye flagi ye maliyɛnw flagi kelen-kelen mun n'a bɛ feere n b'a sɛbɛnnen de dɛ n ma deli k'a da nin la ala ye n seere o b'a bila kare kɔnɔnaw la i b'a sɛbɛn de ko flagi maliyɛnw baramali de bɛ o boisson in dilan alcool do gulɔ b'a la interdit do silamɛya kɔnɔ silamɛya interdit silamɛya interdit ko silamɛ o silamɛ n'i ye gulɔ dɔ i da kɔnɔ i tɛ silamɛ ɲuman ye o fɔlen don maliyɛnw baramali bɛ castel pierre dilan maliyɛnw baramali u bɛ Guinness dilan gulɔ dɔ fana bɛ yen ko Guinness u b'o dilan o yamaruya di m'u ma o marque déposé o b'u bolo k'u k'a dilan cogo min ja u k'a dilan a feere jamana in fantan 4 bɛɛ kɔnɔ nka maliyɛnw n ko n'i donn'u ka page kɔnɔ n bɔra fɛn wɛrɛ jumɛn de kalama tuguni ni bɛna mun fɔ aw ye ja an bɛ nin bɛɛ la u kɛn bɛ ka Haidara yɛrɛ ka wajulu kɛyɔrɔ kɛnɛba u kɛn bɛ k'a bila u ka page kan ko awɔ olu de ye yɔrɔ in sponsorisé ka fɛn caman fɔ nka n ka ma bali foyi la n taara sɔrɔ gulɔ wɛrɛ de publicité bɛ yen ko y'u ka gulɔ kura ye k'o bɛna bɔ hali a ti mɛn k'o bɛna yanga Mali bari kɔnɔnaw la gulɔmiyɔrɔbaw sungurubaw tayɔrɔw ko o gulɔ tɔgɔ de ko banba u bɛna o cari sɔɔni jamana kɔnɔ u ti gulɔ dilayɔrɔ o ye mun dilayɔrɔ ye olu ka publicité kan ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ maliyɛnw mais est ce que o kan ka taa kɛ Haidara ka wajulu kɛyɔrɔ la wa n'an y'a mɛn ko baramali u taara Ibiza soirée dɔ bɛ kɛ Ibiza la an y'o mɛn n'o ye boîte de nuit ye maliyɛnw ko baramali taara o soirée sponsorisée on peut comprendre ça n'an y'a mɛn ko baramali taara Biplos la n'o ye boîte dɔ fana ye maliyɛnw o boîte fila filɛ Bamako nima yɔrɔw la denmisɛnninw bɛ taa kulonkɛ kɛ n'u b'u dɔn kosɛbɛ gulɔw bɛ min ye malangolow ka ca ye pedew ni giniw bɛ yen sungurubaw bɛ yen maliyɛnw maa nasugu tila bɛɛ b'o yɔrɔ la n'a fɔra ko baramali taara o sponsorisé on peut comprendre ça maliyɛnw Haidara ka wajulu kɛyɔrɔ k'o ye silamɛw ka kɛnɛ de Haidara ka wajulu kɛyɔrɔ dabɔlen don kira bangina don min na ka se k'o nisɔndiya kuma fɔ silamɛw ye surtout silamɛw bɔra diɲɛ dugu duman bɛɛ la ni kana Haidara dɛmɛ a ka baara ɲuman na maliyɛnw baramali u kun bɛ se ka boisson di mɔgɔw ma o ka ɲi m'a fɔ k'o ma ɲi fiyewu boisson bɛ se ka distribuer ka di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ olu ka fɛn publicité ma taa kɛ wajulu kɛyɔrɔ la maliyɛnw est ce que aw bɛ ka ko in imaginer maa minnu ka baara tun ye nin ye ni ka se ka Haidara sɔn nin na k'u dɛmɛ nin na maliyɛnw u dɛsɛra nin de la ko f'u bɛ taa ne dɔgɔya k'a fɔ ko ne bɛ ka mun fɔ k'a lajɛ k'olu bɛ ne ni karamɔgɔ bila ɲɔgɔn na ka nkalon ta ka da n na ma kuma mun fɔ n bɛna mun fɔ a ye maliyɛnw an k'an kɔlɔsi bi tile in bɛɛ kɛra kumakɛla ye bɛɛ kɛra nakari n'i ko i bɛ nakari ka na bɔn waati mun na bilahi hali n'a ye gele sɔrɔ k'a da i kunjɛ camancɛ la a b'a kɛ walasa i kana ale ka na bɔn fiyewu ale ka na ka ja ka taa fɛ o nakaruw de ka ca bi u bɛ karamɔgɔw kɛrɛfɛ u bilalen don karamɔgɔw kɛrɛfɛla la u ka karamɔgɔw sɔn hakiliw la u k'u sigi k'a fɔ walasa karamɔgɔ ka image kana tiɲɛ au lieu que u k'o kɛ u t'o kɛ u yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira kama nka ni maa sɔrɔla maa min y'o hakilila d'u ma yanni aw ka o tigi dɛmɛ o la a bɛ wuli k'o tigi tɔgɔ tiɲɛ ka nkalon ta ka da o la maliyɛnw u ye nkalon ta ka da la u ko di u ko maliyɛnw ko ne de ko baramali o de ye Haidara ka wajulu kɛyɔrɔ financé cɛ y'a fɔ n y'a kuma mɛn nka di ma tɔgɔ fɔ yan a ko ne de ko ten ko mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ maa min bɛ se ka Haidara ka wajulu kɛyɔrɔ financé k'olu organisé don olu de b'u ka fɛn k'u yɛrɛ maliyɛnw ne ye financement jumɛn fɔ yan sponsorisé ani ka mɔgɔ ka fɛn financé ne ko différence jumɛn b'a cɛ maa kalannenw an ɲɛ bɛ n na a tulo bɛ n na n'a fɔra ko nin société in ye nin yɔrɔ in sponsorisé kɔrɔ o kɔrɔ k'u y'u accompagné
u y'u taama ɲɔgɔnya k'u dɛmɛ sponsoriseli bɛ se ka kɛ wari ye sponsoriseli bɛ se ka kɛ dɛmɛni ye i bɛ baara mun kɛ sponsoriseli bɛ se ka kɛ fɛn na sugu bɛɛ ye maliyɛnw o kɔrɔ tɛ k'i y'a wari bɔ k'a tigi yɛrɛ ka fɛn ka a yɛrɛ ye maliyɛnw bi n ka kuma yɛlɛma k'a fɔ ko ne ko Haidara ka wajulu kɛyɔrɔ ko Baramali de ye o financer financement ani sponsoriseli maliyɛnw ne ko danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ sa aw yɛrɛ ni Ala cɛ maliyɛnw u ye nin danna n ko n bɛ bɔ ne ni maa u tɛna ne ni maa bila ɲɔgɔn na anw ye journaliste minnu ye maliyɛnw anw b'an ka baara de kɛ kelen kan jalaki kan anw b'a kɛ tilennenya kan k'a sɔrɔ nɔgɔ t'a la fiyewu wa maliyɛnw u tilala ka mun fɔ tuguni u ko k'olu tɛ Baramali dɔn alcool feere yɔrɔ ye olu b'a dɔn boisson de ye wa olu y'a minɛ o boisson kelen de a ye lamɛn dɛ maliyɛnw a ye lamɛn ka ɲɛ wa a y'a partager parce que maa dɔw bɛ yen u bɛ kunfinw hakiliw ɲagami ka anw dɔgɔw tiɲɛ anw minnu ye baarakɛla ɲɛnamaw ye anw minnu b'a la ka jeunesse dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara kɔnɔ ka mɔgɔw consciencew dayɛlɛ faamaw fara fandaw kan tɔgɔtigiw fara tɔgɔndaw kan karamɔgɔw fara politigimɔgɔw kan maliyɛnw anw de bɛ ka u sɔn hakiliw la sabula anw ko k'an tɛ sigi fiyewu jamana in kɔnɔ an bɛ wuli an bɛ taa kɛnɛw kan ka taa ɲɛ ɲini n'an ye ɲɛ min sɔrɔ an bɛ n'o f'u ye u fana k'u sigi k'u miiri maliyɛnw u ko k'olu ti Baramali dɔn alcool feere maliyɛnw ne b'a aw ɲininka fɛn kelen na pewu n b'aw ɲininka fɛn kelen jumɛn na o ye Baramali ni alcool dilan wa walima u t'a dilan a ye t'u ka site sanfɛ a ka taa lajɛ u bɛ alcool dilan wa walima u t'a dilan u b'a dilan o ye tiɲɛ ye sabula a preuve bɛ yen a ye taa www.nimafili.baramali.com n'aw donna yen a b'a sɛbɛn ko interdit au moins de 18 ans n'aw donna u ka gulɔ kura mun bɛ yen n'a bɛna bɔ ko Bamba u b'a fɔ ko retrouver ça dans les différentes bars de Bamako maliyɛnw walahi nin bɛ Baramali page kan n'olu ka publicité taara kɛ ka t'u ka banderole nɔrɔ Haidara ka wajulu kɛyɔrɔ la maliyɛnw nin ye sabotage de diinɛ ma maliyɛnw nin ye tɔgɔ tiɲɛ de anw ka silamɛya diinɛ ma n y'o de fɔ n ka kuma tɛ n k'a bɛ se ka Haidara t'a kalama olu de kan ka courage sɔrɔ ni ka taa fɔ karamɔgɔ ye olu de kan ka courage sɔrɔ ka taa a hakilila di Haidara ma k'a fɔ karamɔgɔ anw ye ko dɔ jateminɛ tiɲɛ don Baramali bɛna anw dɛmɛ an ka baara kɔnɔ u bɛ se ka boisson d'an ma an b'u fɔ ka dugawu k'u ye an se ye mun ye an b'o kɛ nka est ce que a cɛ ka ɲi u ka t'u ka banderole ba sɛbɛn k'a sɛbɛn ko Baramali ni karamɔgɔ ko kun jumɛn na aw y'o fɔ a y'a fɔ karamɔgɔ an y'o fɔ kun mun na parce que Baramali u bɛ ka alcool n'o ye dɔrɔ ye u bɛ k'o promotion kɛ jamana in kɔnɔ dɔrɔ mun ni mɔgɔw b'a min u bɛ su u b'u to mobili bolo la u bɛ taa bɛn dingɛ kɔnɔ gɔlɔ mun ni adamadenw jarabila la u ka sira t'u musow la gɔlɔ mun ni silamɛya ni a y'a interdit ko silamɛ ɲuman si kana bila a da kɔnɔ o bɛ se ka ye yɔrɔ wɛrɛ karamɔgɔ nka est ce que a ka ɲi anw ka wajulu kɔrɔ la anw minnu bɛ yen ko anw bɛ silamɛya ci k'a fɔ ka ɲɛfɔ jamanadenw ye maliyɛnw a ye nin ta ka nin lajɛ a ye nin ta k'a lajɛ aw k'aw réfléchir u bɛ ka nin kuma de fɔ ko ne ye nin kuma fasugu de fɔ ko ka da k'a fɔ ko karamɔgɔ ko n bɛ ka karamɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ko n bɛ ka mawuludu tɔgɔ tiɲɛ ka ni Haidara bila ɲɔgɔn na ko ne ye kuma fɔ mawuludu ma k'a sɔrɔ maliyɛnw n ka kuma bɛ fɛn kelen mun nɔ banderole in ka bila a publicité ka kɛ wajulu kɔrɔ la tari fɛn ɲuman don wa fɛn ɲuman tɛ de tari fɛn ɲuman don ou bien fɛn ɲuman tɛ aw k'o fɔ de a dira wajulu kɛra tɔw la o Faruku fɛ yen ko u taara dɔ di u ye boisson di nka ko an b'a ye Baramali banderole tun ti olu ka kɛnɛ ka maliyɛnw Sufi Bilali ka kɛnɛ ka maliyɛnw n y'a mɛn fana n t'a dɔn ni tiɲɛ don dɛ sabula n ye ɲɛɲini kɛ a fɔra de maa minnu y'a fɔ olu ko tiɲɛ don tiɲɛ don ko Baramali fana taara boisson camanba de di Sufi Bilali ka kɛnɛ kan ko Suala fana ka kɛnɛ kan a kɛra o cogoya kelen la nka banderole tun ti o kɛnɛ ninnu sanfɛ maliyɛnw munna u taara bila Haidara ta kan munna pourquoi parce que tout simplement u b'a dɔn jamaba bɛ taa yen ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw kan o b'a dɔn n'u ye o kɛ yen a publicité bɛna kɛ yen wa n t'a dɔn n'a sɔrɔla u ni dɔ de bɛnkan don Haidara ka organisation kɔnɔ ka nafoloba dɔ tigi ma pour que ka se ka nin nɔrɔ da in na walasa olu ka yɔrɔ publicité ka se ka kɛ ka ɲɛ maliyɛnw ko anw ni u b'a fɔ boisson dilan yɔrɔ ma ko NBB maliyɛnw ko ni NBB olu ko n'olu bɛnbɛnkan don ko ne n'olu bɛnbɛnkan don bilahi maliyɛnw ala ɲɛ bɛ n na ne n kale maa ɲɛ na nka ala ɲɛ bɛ n na ala b'a dɔn n bɛ ka kuma mun fɔ tiɲɛ don NBB ye boisson feere yɔrɔ ye bɛɛ b'o dɔn olu tɛ gulɔ feere n'a tun fɔra k'olu y'a sponsoriser tiɲɛ don o bɛ faamuya parce que gulɔtigilan in hali ni ninnu fana taara boisson di o tɛ kojugu ye nka a publicité kɛyɔrɔ Haidara ka wajulu kɔrɔ la maliyɛnw Baramali bɛ mun sɔrɔ wari la maliyɛnw na Mali kɔnɔ yan est ce que aw b'a da dɔn
ou le chiffre d'affaires mun kɛ Mali kɔnɔ aw b'a dɔn wa Baramali bi balo ni gulɔ de Mali o bi nafolo mun sɔrɔ gulɔ la hali o t'o ta kila sɔrɔ boisson feere la n'a bɛ mun wele ko Fanta ni Coca-o o ti san u yɛrɛ bolo yɛrɛ n yɛrɛ dɔnbaa dɔ sɔrɔ la n dɔnbaa dɔ mun bɛ ko silamɛya ka d'a ye kosɛbɛ maliyɛnw n bɛna misaliya de di aw ma o k'a faamuya ne terikɛ o ko n ma ko Thierno ne y'i ka kuma mɛn n ko ne y'i faamuya kosɛbɛ n ko a ma n ko cogo di n terikɛ a ko n ma ko parce que i ye kuma in fɔ maa hakilimaw b'a faamuya joona nka maa minnu bɛ yen k'u ka faamuyali man teli olu t'a faamuya u b'a bila ka taa kɔrɔ wɛrɛ la u b'a bila ka taa i b'a fɔ Aïdara i bɛ ka Aïdara de saboter ou bien i bɛ k'a ka Mawuludu saboter k'a sɔrɔ i kɔnt'o ma ne yɛrɛ filɛ Baramali ye ne embauché u ko k'u mago bɛ ne na ka ne don baara la u ka baarakɛyɔrɔ la maliyɛnw ne ko n ko ayi n ko ne tɛ u ye ne négocier fo ka taa yɛlɛ à peu près maliyɛnw plus de 900 000 francs CFA k'u bi ne sara o de la kalo o kalo nka n teri Thierno ne k'u ma n ko ne tɛ se ka taa sabula ne ka silamɛya y'a daga gulɔ bɛ dilan yɔrɔ min na a bɛ feere ne kana se yen bon vraiment ne jɛra nin wari kɔ wari in ka ca kosɛbɛ n yɛrɛ ma deli ka nin sɔrɔ n ka diɲɛlatigɛ la mais ne tɛ se ka taa baara kɛ yen parce que c'est interdit dans la religion musulmane n b'a dɔn aw bɛ gulɔ feere alcool nasugu bɛɛ bɛ yen wa ni ne taara o ye ne ka silamɛya barika camanba bɔlen a la marakaw maliyɛnw hukumu kɔnɔ nin gɔfa sugu ninnu bɛ se ka ye kɛnɛ wɛrɛ kan Baramali bɛ se ka taa balontan kɛnɛ dɔ ka t'olu sponsoriser Baramali bɛ se ka taa dɔnkɛyɔrɔ dɔ sponsoriser Baramali bɛ se ka taa ekɔlidenw n'u bɛ ka fête dɔ organiser san yɛlɛma na u bɛ se ka taa sponsoriser nka maliyɛnw waajurukɛyɔrɔ et puis Aïdara ka waajurukɛyɔrɔ o tɛ waajurukɛyɔrɔ bɛɛ fana ye dɛ Aïdara le président du haut conseil islamique maa mun lamɛn bɛɛ maa mun ka waajurukɛyɔrɔ fréquenté don ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan i bɛ Aïdara fɛ o a fɛlen don Mali kɔnɔ i t'a fɛ o a fɛlen don Mali kɔnɔ nka ni mun fana ye mun ye an b'o fɔ aw de ka baara kan ka kɛ ka taa Aïdara ka taa nin kunnafoni fɔ Aïdara ye ka Aïdara n'a hakili jira ɲɔgɔn na nka aw t'o kɛ fa bɛ bɔ ko ka ne c'est-à-dire ko ka ne tɔgɔ tiɲɛ ka nkalon ta ka da n na ko mun bɛ ko n m'a kɛ maliyɛnw jamana in kɔnɔ n y'o de fɔ an bɛ fɛn bɛɛ mɛn jamana in kɔnɔ wa fɛn bɛɛ bɛ fɔ jamana in kɔnɔ an b'a bɛɛ fɔ k'a yɛrɛ kɛ nous on est des jeunes engagés anw de sera maa ɲɛ k'an bɛ taa ɲɛ to nkalon la dɛ n'anw ye mun ye an b'o fɔ an sɔnna an ye baara in daminɛ don min na an ko k'an bɛ fɛn kɛ fo ka taa dan na maa tɛ se k'an bala a la n'an ye mun ye k'a ka ɲi an b'o fɔ n'an ye mun ye k'a man ɲi an b'o fɔ wa ni mun kɛra nin man ɲi bi wa nin man ɲi sini maliyɛnw ne bɛ n ka kumakan kan di bɔ a kan aw ma sɔn Aïdara la ka tɛmɛ ne kan n y'o de fɔ aw ye Aïdara y'a ka kalan kɛ anw ka du kɔnɔ n bɛ segin o kan tuguni kuma surunyana la o bɛ kɛ waati min na fɛn caman fɔra anw ye a la a tun bɛ fɛn minnu kɛ depuis k'a to Sada ka madarasaso la fo ka taa b'o la ka tɔgɔ sɔrɔ maliyɛnw a bɛɛ fɔra ne Thierno n b'a bɛɛ kalama nkalon fɛn bɛ ta ka da la ne b'a kalama k'a fɔ olu caman de tiɲɛ ye mun ye tiɲɛ ne b'a dɔn n taara fo Tamani ka a bɛɛ fréquenter ka taa fɔ Aïdara ninnu ma sɔn fo Tamani maliyɛnw ka taa bɛɛ dɔn sabula n'i ko i ye journaliste ye surtout journaliste min bɛ yen ko impartialité ka d'a ye ka na kɛ fan fila la i b'a bɛɛ ɲɛɲini k'a bɛɛ dɔn maliyɛnw o de ka ɲi o de ye baara ɲuman ye ko ne ma kow ɲɛɲini ko ne bɛ taa n pan ka n fili kow la k'olu bɛ Baramali dɔn wa k'olu ɲɛ tɛ gulɔ feere ɲɛ la Baramali kunna a maa kunda dɔ fana bɔra tuguni jeune dɔ a kunkolo b'i n'a fɔ sɛsi maliyɛnw a bɔra a ko di ma a ye kuma caman fɔ a ko gulɔ feere ko ne kana ɲinɛ k'a fɔ ko Baramali fana bɛ boisson feere ko ne kana ɲinɛ o kɔ dɛ ko Baramali taara Aïdara ka yɔrɔ la en tant que a bɛ boisson de feere boisson non alcoolisée nka a bɛ k'a ban de k'a fɔ tari u bɛ gulɔ fana feere wa a tun bɛ ka ɲinɛ o ɲininkali de kɔ a yɛrɛ tun kan k'o ɲininkali de jaabi yanni mɔgɔ wɛrɛ ko o pose a kunna Baramali ye société nous on est fiers parce que Mali société don nka jamana in kɔnɔ an y'o de fɔ ko c'est un pays laïque fɛn dɔw bɛ yen olu ye ka di yɔrɔ dɔw la ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan o de bɛ ka fɔ aw ye gulɔ mun bɛ ka dilan Baramali fɛ tiɲɛ de don wa tiɲɛ de don maliyɛnw u ka publicité kɛyɔrɔ de ti Aïdara ka waajurukɛyɔrɔ n bɛ segin kuma in kan tugun n ko kuma daminɛ na n ko mɔgɔ ni dɛsɛra ka kuma dɔw f'i ye i jugu sara a k'o kuma f'i ye sa ne y'o de fɔ maliyɛnw o kuma in dun ye tiɲɛ de fana u bɛ ka ɲinɛ o mun kɔ maa jugu tɛ ne kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ siran an ye fɛn mun ye k'a man ɲi ko dɔ ɲɛtaga ma k'an t'o fɔ maliyɛnw Mawuludu don su maliyɛnw bɛɛ y'a ye k'a fɔ jama bɔra Aïdara ka waajurukɛyɔrɔ ni kuma dara n b'a fɔ ale de bɛ stade 26 mars fa ka tɛmɛ hali balontannaw kan mɔgɔ bɛ yen k'i taara i ka fɛn bila o yɔrɔ kan
o bi kɛ publicité ɲɛnamaba ba de yi ma n'i bi dilan ko dɔn kosɛbɛ maliyɛnw nka baramali u yɛrɛ ko k'olu ka page kɔnɔ ko à l'âge de 18 ans n'i ma tɛmɛ o kan maliyɛnw k'i kana don page kɔnɔ k'i kana don fiyewu sabula gulɔ de bɛ yen gulɔ promotion de bɛ ka kɛ olu de bɛ ka gulɔ promotion kɛ k'a feere baaraw la u yɛrɛ ko ten ko banba in u ka gulɔ kura min bɛ n'a bɛna bɔ k'a tɔgɔ ko banba ko k'a tɔgɔ d'o ye k'u bɛna a cari barisow bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ sɔɔni u b'o promotion u kɛ bɛ k'u profiter o la ka Haidara ka wajulukɛyɔrɔ photo ni k'o bila o kɛrɛfɛ maliyɛnw aw yɛrɛ ala n'a kira cɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i kunkolo b'i kan da la aw k'aw sigi aw k'aw miiri dɔɔni sa maliyɛnw an kana silamɛya kɛ fɛn na sugu dɔw ye ko bɛɛ fɔra n ye diinɛ ɲɛmɔgɔ kɛlaw de ko an ma ko gulɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw ko an ka an yɔrɔ janya ka bɔ o la o de fɔra anw ye o bɛ se ka ye anw na o bɛ se ka ye n kɔrɔla o bɛ se ka ye n terimuso dɔ la nka maliyɛnw o cɛman in o diinɛ mɔgɔ kelen minnu b'o da olu ka kɛnɛw kan u sigiyɔrɔw la a ka ye maliyɛnw o cɛman in bi bɔ o cɛman in si n'aw tɛ se k'o ɲɛfɔ n'aw tɛ se ka taa gɛrɛ Haidara ni k'o hakilila ɲɛnama di Haidara ma ko ne b'o bɔ n da kɔnɔ k'o hakilila ɲuman fɔ k'a tɛ ne suteni ka kumaw fɔ k'a fɔ a ye kuma min fɔ an k'an ka sigi ka miiri a kan maliyɛnw ko f'u bɛ wuli ka taa kumaw baratu ɲɔgɔn na ko bɛ wuli ka taa mɔgɔ dɔw kunkolo tiɲɛ ko n'olu hakiliw jɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ pour que u kana se ka ne ka kuma ninnu faamuya n y'o de fɔ ko in kɔnɔ bɛnkan dɔ b'a kɔnɔ anw tɛ mun kalama Haidara ne b'a ɲini ninnu fɛ a k'an wele n'aw sɔnna an ka taa bani kɛrɛfɛ an ka taa kuma baramali kuma kan baramali ye mun ye a ka taa ɲɛfɔ Haidara ye ka ɲɛ k'a faamuya a ye taa gɛrɛ Haidara la Ousmane Serif Haidara le président du Haut Conseil islamique ko baramali mun bi ka i ka fɛn kɛ Haidara n'u bi k'i ka wajuru sponsoriser u bi boisson feere tiɲɛ don nka Haidara u bi gulɔ feere dɛ wa u n'an b'u ka publicité k'an ka da la tari kojugu tɛ o aw ka taa ɲininkali poser Haidara kunna a k'a ɲininka n y'o de fɔ n ko Haidara tɛ nin kalama n'a b'a kalama a tɛ sɔn nin ma n'a b'a kalama n'u ye nin ɲɛfɔ a ye ka ɲɛ maliyɛnw bilahi a b'a sigi k'a miiri o hakilila kuma min fɔra k'o de kɛra kojugu ye o hakilila kuma ɲuman fɔra maliyɛnw o de kɛra masiba ye dɔw da la namimiw ani namamaw a b'olu dɔn maliyɛnw namimi ni namama o ye maa mun bɛ yen a b'a ka nani sɔrɔ kɛrɛfɛ o ye namimi ye namama ye maa ye maa mun bɛ yen a bɛ siran ka kuma fɔ a b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye nka a tɛ sɔn k'a fɔ fiyewu olu bɛ nin jugu de nin jugu u bɛ karamɔgɔ nɔ parce que nafolo b'a kunna parce que a bɛ fɛn k'u ye a b'u n'u ka denbaya balo nka n'u ye karamɔgɔ ye sira jugu kan u tɛ se ka a fɔ ka b'u da kɔnɔ cogo na sugu si la maliyɛnw wa ni maa wɛrɛ y'o fɔ o fana ye kasara ye maliyɛnw baramali k'a fɔ ko n bɛ baramali contre la o tɛ dɛ an bɛ kuma in fɔ k'a sɛbɛn yan a kana k'u ɲɛna i b'a fɔ n saralen don ni ka taa n bila baramali kunna a kana k'u ɲɛna i b'a fɔ n bɛ ka wuli de ka baramali tɔgɔ tiɲɛ ka image tiɲɛ an bɛ ɲininkali kelen pewu mun na an bɛ ka munumunu o yɔrɔ la hakilimaw bɛ ka ne faamuya ne cɔrɔmɔnjɛ faamuya n bɛ fɛ ka mun fɔ u b'a dɔn n bɛ ka kuma mun fɔ tiɲɛ de don aw delila ka wajulukɛyɔrɔ jumɛn ye aw delila k'a ye ala tɔgɔ bɛ fɔ yɔrɔ mun na ko yɔrɔ taara o sponsoriser yɔrɔ mun bɛ yen ko hali gulɔ tɔgɔw bɛ fɔ yen ko hali kuma wɛrɛw bɛ fɔ o société ma maliyɛnw aw y'o ye diɲɛ fan jumɛn u ka bɔ u k'o fɔ yen sponsoriseli maa mun bɛ yen k'a bɛ sponsoring ta en charge k'i ka fɛn yɔrɔ sponsoriser i bɛna kɛnɛ mun ɲaga a kɛra concert kɛyɔrɔ ye o a kɛra balontan yɔrɔ ye o a kɛra kulonkɛ yɔrɔ a kɛra dɔnkɛ yɔrɔ a kɛra wajulukɛyɔrɔ ye olu kan ka jateminɛ surtout wajulukɛyɔrɔ maliyɛnw kira bangi dɔn ko ba kɛ dɔn maliyɛnw ko kuma jiginna k'u bɛna ko cɔrɔnɔ ka kuma yɛlɛma ni ka a bila fan wɛrɛ la maliyɛnw kɔni bɛ mun fɔ aw ye n bɛ mun fɔ aw ye ala kana to malangolon ka taa don an ni ɲɔgɔn cɛ ni ka hakililaw falen falen ɲɔgɔn na an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ jamana in ye jamana ba de an bɛɛ de ta ye jamana in ye maliyɛnw aw ta don ne ta don bɛɛ ta don wa an bɛɛ ka droit n'o y'an ka hakɛ ye o ye an ka fɛn kɛ fɛn mun bɛ yen k'a bɛ se ka dankari an yɛrɛ maa ɲɔgɔnw la sabula maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen ne ye maliyɛn olu ye maliyɛn ye an ye dɔgɔmaw ni kɔrɔmaw de ye f'an k'o de bila an kunna maliyɛnw ko o ko bɛ yen k'a bɛ se ka dankari ne maliyɛn ɲɔgɔn ka hakɛ la a bɛ se ka dankari a ka diɲɛlatigɛ kɛcogo la ni bɛ se ka kuma k'a dɛmɛ o la n k'an k'o kɛ anw da tɛ maako ye anw da tɛ ko parce que k'an bɛ ka dɔ defa dɔ de ka d'an ye ka tɛmɛ dɔ kan
Mbo de faut kuma la bi, mba fo chini. Nous on est impartial. Comme il m'a dit, parce que on me donne le douma fois on autre qui Malion, ne toque fonga ça. Jogo ma donné na. Jogo mu donna ko ngati nyafo. Ali ngolo be tika ka bola ko ngati nyafo de forani. Ala era ko te kale ti jito fe. Mo ngo be ko jito e kale to fe. Mo ko bi se ka nyafo. Ibi se ka gere ika mabala, ika patrona ika nyamo la Malion ka kuma fo ay jogo dola ka soro amadimi kana aklu jira nywana. Fenjama mi ke bibina jamana ko. A bekera dekrefe kuma we nyamgo yere kuma chie ti ta fo wi a kuma chie re ati se olu mafio ko bramali ko ne ko bramali e alcool ferore ko c'est que bramali tara ay tara ko wajul ko la ko glofere di kama ko bramali me ko ka boisson de distribuer ko bramali tara boisson distribuer de kama wa ku yo boisson de di ku e fanta de di we coca de di mo ngamali on ya ine dasira ni ma ni ya ine kuma na ni ngo inga mungu point kelen peu mbi sigaka parce que ne nya de fendo yi no e bramali mo ga bandrol belebele ba deni utara yanga depuis a fois ko shiniju o de aidara ka moludu e utara 26 mars damina la mali oninga yanga ka blaka ji mbaro islam nyuma fe be ki kunlo bi kandala ni ni bi miri ko flake na so bi société indone na so bi société nga baraketa o don wallahi ni yayi ibi sigika miri ko flake ka laje est-ce que une société nous nga bandrol blaro yewa do ko parce que ko e chorno flake ti boisson mi anniversaire ko rolo ita mi demuli ko rolo mais mali est-ce que oni ni kini est-ce que oni ni kelenye ne be se ka tayro la ka aidra ti se ka tay fango fo nyonye aidra e ma badi jama tide do islam nyemo ko de do joro do ba lela ne be se ka ko do ke nga ale ti se ko ke Slamia mo de blame ale da kono ale ko fo ni nga se ka on place ranyumaka ni on filla mun ka ale ko fo on ko bi na kuma jinge ko le chorno ne bitan sigara sura mun na ka dominicain ko parce ko glotti fere wa ne se ka ta biblo sila ka tan do malion ka nyugo ba ko sabe bu do molo kala men do ko sabe men nyugo ba malion ni nga njakere fe ne se ka ta kan do pisi sanfe wallahi malion ubera pu kala malion ka nigera ga dunga ne be flika njakere fe la mais malion ni adaro ga dongoro est-ce que diɲɛ bɛɛ tɛna bɔ kalama ala ka n'o cɛ janya donc o b'a yira k'a fɔ Aidara ye maa ba de ko dɔw man ka kɛ ale ka yɔrɔ la nka hali ni anw y'o kow kɛ olu man ka jateminɛ sabula Aidara jɔyɔrɔ ka bon jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ maa caman kan n'a ko k'a bɛ wuli ka jɔ kɛ fɛn o fɛn na fo ni ala yɛrɛ ka masaya y'o bali sinon o bɛ sabati jamana in kɔnɔ n fa don nka n'i ye ko mun ye a ka kɛnɛ kan ko mun man ɲi n y'o hakilila pewu de fɔ maliyɛnw o hakilila pewu kɛlɛ mun y'o fɔ o de kɛra masibali kɛlɛ ye wa ne b'o fɔ bi n b'o fɔ sini n b'a fɔ sinikɛnɛ n b'a fɔ o kɔta semaine nata in fana n bɛ tila k'a fɔ kalo wɛrɛ n b'a fɔ san wɛrɛ n b'a fɔ tuguni o san kɔta maliyɛnw bilahi ne cɔrɔnɔnjɛ i b'a fɔ fo n'u ye nɛ tigɛ n'a kɛmɛ ka bɛnbɛnbɛn mun sigi ani baramali bɛnnen don kan k'a b'u ka boisson minɛ ni ka to ka bandroli bila a y'o fɔ ani ɲɔgɔn cɛ ye nka a ye taa tiɲɛ fɔ karamɔgɔkɛ ye a ye taa tiɲɛ fɔ bani ye maliyɛnw u ka taa u sigi bani ɲɛkɔrɔ u k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ ni bani kulo bɛ na maa mun kulo b'a la u ka taa ɲɛfɔ Aidara ye u ka Aidara k'u wele soit dɔ k'u ci Aidara ma a ye taa ɲɛfɔ ka ɲɛ ne ko baramali ka bandroli in bila kun a kun jumɛn yɛrɛ ye ne ka stade da la kun jumɛn n'u nana boisson di yan o na dugawu k'u ye kɛ nka bandroli bila kun ne ka wajulukɛyɔrɔ la a bila kun maliyɛnw bandoli bɛ taa mun ɲini ne ka stade kɔnɔna na ne ka jamakulu cɛla jamakulu fɛn fɛn bɛ stade kɔnɔ ne de y'u bɛɛ wele ka na n ko bandoli ninnu bila kun ye maliyɛnw ani u bɛ sɛbɛn nin ko publicité de don aw ta ye bɔlɔntɔyɔrɔ la orange mɔgɔw b'a ɲɔgɔn kɛ wa aw ta ye malitel mɔgɔw b'a kɛ wa parce que jama fɛn bɛ taa n'u bɛɛ ye i ka fɛn ye a bɛ kɛ sababu ye i ka fɛn bɛ ɲaga a bɛ marché ɲuman sɔrɔ ɛ maliyɛnw ɛ ni nin gulo publicité kɛra yan n'a marché sɔrɔla marché caman sɔrɔla ɔ ko marché dɔw bɔra Aidara yɛrɛ ka wajulukɔ la dɔ taara wajulu ka wajulukɔ la a ɲɛ bɛ baramali la a taara a y'a sɔrɔ ko baramali mɔgɔw bɛ boisson dɔ feere n'o ye gulɔ ye mais a t'a dɔn a ɲɛ b'a sɔrɔ ko filaki a t'a dɔn filaki ye mun ye maliyɛnw a y'o san ni ŋo min k'o gulɔ ka jigin a kɔnɔ o jiginnen a kɔnɔ maliyɛnw a bɔra a kalama waati min na ko gulɔ o y'a sɔrɔ c'est trop tard maliyɛnw maa mun y'a ko organiser ni ka a yamaruya di baramali ma ko ka se ka taa a publicité kɛ ni ka taa sponsor kɛ u ka yɔrɔ la u bɛɛ bɛ jurumu sɔrɔ wa lahara u bɛ ɲininka bilahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ye a ye dɔnnibaaw ɲininka u b'a ɲɛfɔ aw ye n'u tɛ ɲininka a k'a fɔ ma to lahara u bɛ ɲininka a la parce que olu de kɛra sababu ye maa mun t'a dɔn ko baramali bɛ nin fɛn ninnu feere ni ka t'o ta k'o nɛnɛ k'a b'a min k'a nɛnɛ n'an bɛ don ko o ko la an k'a ɲɛɲini yanni an ka don a la
baramali ka taa boisson di ko jugu tɛ mais u ka banderole se kun ye malien o de ye ne ka ɲininkali banderole bɛ taa mun ɲini ye n'a sɛbɛn b'a kan ko baramali a bɛ taa mun ɲini Haidara ka wajulu kɛyɔrɔ la a se kun ye ne bɛ fɛn k'o de dɔn ne dama maga maa wɛrɛw ta la o Faruku ta filɛ nin Umaru Kulibali n ka foli b'a ye ale ka wajulu kɛyɔrɔ la baramali kelen kelen nana dɛmɛ k'a ye nka jɔnni ye banderole ye maa si Choala ta la an y'a mɛn ko ka wajulu fana na o baramali kelen ta la ni ka se ka taa dɛmɛ kɛ jɔnni ye banderole sigilen ye ko baramali mɔgɔ si la même chose Soufi Bilali fana ta la maliyɛnw o baramali kelen taara dɛmɛ fana kɛ u taara boisson di mɔgɔw ma n'o ye fantaw ni kokaw ni siparatiw ye jɔnni ye baramali sɛbɛnni mɔgɔ si nka munna a bɛ taa mun ɲini Haidara ta la a bɛ taa mun de ɲini organisateur aw bɛ ko dɔ de kalama ko Haidara tɛ mun kalama wa a ye taa fɔ Haidara ye ne Cɔrɔnɔ kɔni y'a fɔ n'a bɛ mun kɛ a y'o kɛ a ye ko dɔ kɛ karamɔgɔ tɛ mun kalama hali n'a b'a kalama an b'a ɲɛfɔ a ye ka ɲɛ a ye taa ɲɛfɔ faamuyali ka sɔrɔ ko in na baramali bɛ banderole bɛ taa mun de ɲini wajulu kɔrɔ la ala ko fɔ yɔrɔ ala kuma bɛ fɔ yɔrɔ mun na a bɛ fɔ yɔrɔ mun na k'an ka gulɔ dabila k'an ka sunguntigɛw dabila k'an ka sonyɛli dabila k'an ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔw dabila o fɔ yɔrɔw la surtout kira bangi don société min bɛ yen k'a bɛ gulɔ dilan ni k'a distribuer baruw kɔnɔ ka di sungurubaw ma ka di maalangolow ma ka di gulɔminɛw minnu bɛ t'u yɛrɛ faga jidaw la minnu b'u yɛrɛ to dumunikɛ la ka sa gulɔ sababu la maliyɛnw olu ka publicité o société publicité de bɛ taa kɛ wajulu kɛyɔrɔ la aw k'aw sigi aw ka miiri dɔrɔn a y'aw sigi aw ka réfléchir ne ka kuma kɔfɛ bɛɛ ka t'i sigi k'i miiri bɛɛ k'i sigi i k'i sigi 5 minutes k'i miiri ne ka kuma n bɛ fɛ ka mun fɔ a bɛ faamuya sisan donc tɔgɔ tiɲɛ tɛ dalen na ou bien k'a bɛ taa sigi ko nkalon ta ka dalen na a ka page kan k'a bɛ ne ka kuma yɛlɛma mɔgɔw k'u da sago fɔ ne ma o tɛ kɛ sabula kuma tiɲɛ bɛ mun nɔ n'a tɛ fɛn k'o dɔn ne b'o de fɔ aw ye ka wajulukɛyɔrɔ financer ani k'a sponsoriser fɛn fila don u ye kuma de yɛlɛma ka k'o ye ko ne ko baramali ye Haidara ka wajulukɛyɔrɔ financer maliyɛnw a organisation n y'o bɔ n da jumɛn kɔnɔ n y'o bɔ n dabara jumɛn kɔnɔ sa maliyɛnw ne da jumɛn don o fɔ yan n dabara jumɛn don o fɔ fo n'o kɛra da wɛrɛ nin jɔrɔnɔ da in kɔni tɛ a bɛ sɔrɔ da wɛrɛ y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ n tɛ maa mun dɔn n ko n b'a sponsoriser de sponsoriseri a y'a accompagner ni k'a dɛmɛ a bɛ se k'a dɛmɛ tiɲɛ don ko ɲuman belebele a k'a dɛmɛ ka boisson d'a ma a k'a dɛmɛ ka fɛn wɛrɛw k'a ye nka a ka publicité taa kɛ kɛkun ye yen nɔ a bɛ taa kɛ yen mun na publicité bɛ taa kɛ yen kun jumɛn de la maliyɛnw a kɛkun ye a bɛ kɛ yen kun jumɛn de la aw k'o fɔ n ye maliyɛnw Haidara de la ka fɔ ka kuma dɔ kɔnɔ ko nazaraw minnu bɛ yen n'an b'u ka furaw min n y'a lamɛn a ka wajulu la kosɛbɛ a ko nazara ninnu ko nin furaw dilan ka d'a ma an b'a min an t'a dɔn a bɛ dilan cogo o cogo la nka nazara ninnu caman bɛ yen silamɛw tɛ u caman ye kafiriw ye nka a bɛ kɛ nafa mun kama an b'a min o nafa belebele o de la caman bɛ taa furaw san pharmacie la ni ka furaw min walasa i ka bana ka ban gulɔ feerew minnu n'u bɛ gulɔ dilan a bɛ se ka kɛ a ɲɛmaaba tɛ silamɛ ye nka n'a nana dɛmɛ di silamɛw ma o bɛ minɛ nka ka publicité bɛ taa kɛ kun jumɛn na publicité kɛ kun ye ni publicité kɛra yen ni société ye kasara o kasara se silamɛ o silamɛ ma gulɔ min na mɔgɔ mɔgɔ y'a organisation kɔrɔ bɛɛ bɛ jurumu sɔrɔ walahi ala b'u bɛɛ ɲininka la maliyɛnw ne de bɛ ka tiɲɛ fɔ aw ye silamɛya la fɔra o ani maa minnu bɛ yen k'an tɛ diinɛ kelen na a kɛra chrétien ye an balimaw don a fɔra silamɛya fana kɔnɔ ani misiw minnu bɛ yen k'u tɛ chrétien o tɛ silamɛ ye a kɛra cogo o cogo u bɛ se ka fɛn dɔ dilan mun bɛ nafa se silamɛ yɛrɛ ka diinɛ ma o fɔra wajulukɛyɔrɔ kɛlɛ in na n'olu nana ni fɛn i bɛ don o kɔnɔ i bɛ taa a kɛra avion de ye o a kɛra mobili de ye o maa minnu b'a dilan u caman bɛ silamɛw tɛ kafiriw tɛ chrétienw tɛ nka an bɛ don a kɔnɔ an mako ɲɛyɔrɔ kama ɔ ni gulɔyɔrɔ dɔ taara boisson dilan ala dun y'a interdit ko ka o gulɔyɔrɔ datugu n'u ma sɔn ka datugu ko k'u bɛ taa dɛmɛ kɛ silamɛw ye k'u dɛmɛ u k'u kanw ɲigin u ka sukoromafɛnw min k'u yɛrɛ nisɔndiya ni kira ba in tɔgɔ fɔra n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'o tɔgɔ fɔra u ka kule dɔrɔn u ka boisson cɛ u da kɔnɔ k'a min o ka ɲi nka a publicité kɛ kun publicité bɛ taa kɛ kun jumɛn na yen a kɛ kun walasa u ka taa baramali découverte de kɛ u ka taa dɔn baramali ye fɛn na sugu jumɛn ye maliyɛnw n y'o de fɔ aw ye ne yɛrɛ ye o de sɔrɔ n yɛrɛ kɛlen ka baramali ye n ko ninnu bɛ fɛn o de kɛ o sababu la n taara don internet kɔnɔ n ko www.baramali.com maliyɛnw taara bɔ a kalama jaja a sɛbɛn ko subahanallahi walahi ko n'i tɛ san 18 bɔ k'i sen ka na olu ka dugukolo kɔnɔ yan baramali kɛmɛ k'o de fɔ wa n'i donna
ni ko ko singatani santal shiki wa ira wa te e bisaka ni do la nyabi fola mena o ti sprite de o ti coca cola de o ti fanta de malion nyabi chauffeur wala mun o global mu min nafa duma bo de bla sanfɛ o do ka publicité kɛlɛ o de bi nafolo caman su baramali kɔnɔ o de bi ka baramali dɛmɛ baramali ka kɛ baramali ye bi ni baramali kun dana boisson dɔrɔn ma san b'a sɔrɔ a société ko fanga mun b'a la caman bɔra la baramali bi jate société giriman ba fɛ bi Mali kɔnɔ a sababu juju belebeleba o ye gulɔ de l'alcool qui est interdit dans la religion musulmane fɛn dɔw tiɲɛ bi an k'o fɔ ɲɔgɔn ye sa an k'an tɛgɛ ni ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kumaw lamɛn sa yanni an ka taa ɲɔgɔn tɔgɔw tiɲɛ o page kelen kan olu minnu ko ne bɛ ka baramali fɔ ko baramali bi sucrerie de feere u bi fantɔn ni alcool feere munna baramali taama sɛbɛn ka page kan ko banba n'o ye u ka gulɔ modèle kura ye k'o bɛna dayɛlɛ sɔɔni k'u bɛn'o bila ka taa baaraw kɔnɔ munna u m'a fɔ ko fanta bɛna dayɛlɛ sɔɔni u bɛn'o bila ka taa wajurukɛyɔrɔw la u bɛn'o bila ka taa ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la munna u m'o fɔ n'i y'a ye u ye baara fɔ parce que u b'a dɔn u ka sugu bi diya yen de ye ka d'u la kosɛbɛ o baarakɔrɔ faso kan ka taa wajurukɛyɔrɔ sponsoriser fo ka t'u ka affiche bila yen fo ka t'u ka banderole belebeleba nɔrɔ yen wa o joli ka wajurukɛyɔrɔ ye Ousmane Serif Aïdara le président du Haut Conseil islamique anw ka silamɛw ka tɔn ɲɛmɔgɔba maliyɛnw an ka sabali sa aw minnu ka baara kan ka kɛ o ye ni ka taa Aïdara ka taa ɲɛfɔ a ye aw de ka lutte kun kan ka k'o ye ka taa nin kɛlɛ kɛ aw de kun kan ka nin kɛlɛ kɛ ne nɔ la walahi aw minnu bɛ ka bɔ bi ka ne tɔgɔ tiɲɛ aw de ka kɛlɛ kun kan ka kɛ nin ye bi ka Aïdara dɛmɛ mais ne de sɔrɔla ne de y'a hakilila ɲuman fɔ o de kɛ aw k'aw sigi ka aw miiri nin bɛ fɛn ka mun de fɔ fɔlɔ dɛ aw t'o ɲɛɲini fa a bɛ taa kumaw dilan walasa ka se ka kuma dumanw fɔ karamɔgɔ ye k'a lajɛ ka kumaw jɛngɛ pour que ka se ka ne tɔgɔ tiɲɛ ka ne ka image tiɲɛ ne ka devoir ye fɛn kelen pewu maliyɛnw bɛ segin a kan Thierno Ndiaye ouverture média la yan sira kelen pewu maliyɛnw ne bɛ taa n'an ye fɛn fɛn an b'o de fɔ an ni nkalon tigɛ ka da maa la o ne nakun ye diɲɛ na n ka devoir de ye ka information cɛnni di k'a den fɛn mun bɛ yen k'a bɛna tiɲɛ ne jamana kɔnɔ k'o fɔ aw ye aw ka faamuyali sɔrɔ o la aw k'aw kɛrɛfɛ mɔgɔw fana informer o la ne kɔni ye nin fɔ bi n bɛ segin a kan n b'a fɔ sinikɛnɛ n b'a fɔ o kɔta n b'a fɔ semaine nata ye maliyɛnw walahi ne Thierno Ndiaye n bɛ segin a kan tugun n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n ka foli bɛ bila maliyɛn cɛman n'a musoman ye ka bɛɛ fo jamanadenw jamana kanu bɛ maa minnu na minnu bɛ fɛ Mali in ka taa ɲɛ bi kuma laban ni n yɛrɛ terikɛ sɛbɛsɛbɛba ye ni ale ye Dawuda Jakite Yanfoyila n b'a fɔ kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn a ko k'a ye ko ɲɛ a diyara a ye a b'an fɔ k'an waleɲuman dɔn maliyɛnw n ka foli bɛ bila aw ye jamana in Ala k'a taa ɲɛ hali bi merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse les Mali au revoir.